condemnation message on behalf of the government of Goa. We strongly condemn the terror attack in the Pahalgam, Jammu and Kashmir on April 22. We offer our deepest condolence to the families of the victims and pray for the early recovery of all the injured. The government of Goa is fully support the government of India's efforts to bring the terrorist predators to justice. We stand united with the people of Jammu and Kashmir and all Indians in rejecting the terrorism and upholding the peace, harmony and the rule of law. जम्मू आणि काश्मीरातल्या भ्याड हल्ल्याचो निषेध करता आसतना जो धर्मावयल्यान विचारून तेंच्यांनी अशा पद्दतीन गोळीबार करप हे अत्यंत खेदजनक आसा. हांवें जो गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन निषेध करता. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जे अखंड भारताचे स्वप्न 370वें कलम रद्द करून त्यांनी साकार करून जम्मू आणि काश्मीरात टुरिस्ट खूप मोठ्या प्रमाणात वाढपाक लागलेले. आज कम्प्लिटली टेररिझमचो नष्ट करपा खातीर माननीय मोदीजी स्ट्रॉंग स्टेप्स उचलतले हाची आमकां खात्री आसा आनी पूर्ण गोंयचे लोक गोंयचे सरकार हे तांच्या बरोबर आसा. पहलगाम जम्मू काश्मीरात जाल्ल्या ह्या भ्याड हल्ल्या टेररिस्ट अटॅकाच्या खातीर फाल्यां आशिल्लो म्हज्या बर्थडेच्या निमित्तान बर्थडे सेलिब्रेशनचे कार्यक्रम सगळे रद्द करता. फक्त सेवा कार्य जितके कार्यक्रम पार्टी डिसायड केल्ले ते फक्त सेवा कार्यक्रम जे आसा म्हणजे मेडिकल कॅम्प साखळेत आशिल्लो आनी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर सेवा कार्यक्रम हे फक्त आसतले. हो बर्थडे विशीश स्विकारपा खातीर खंयसरूच कोणाच खातीर उपलब्ध आसचो ना. त्या खातीर कृपा करून गोंयभरचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणजे चाहते व बाकीच्या सगळ्या गोंयभरच्या लोकांक हांव आव्हान करता बर्थडे विशीश करपा खातीर साखळे आसत किंवा पणजे आसत कोणी बर्थडे विशीश करपा खातीर येवचें न्ही. कारण हांव म्हजो बर्थडे सेलिब्रेट करिना. फक्त सेवा कार्य म्हणजे मेडिकल कॅम्प आणि बाकीचे कार्यक्रम हे नित्य जसे ठरयले त्याच पद्दतीन आसतले.